नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम कौन रोषे करवा आपण मान सागर शेयर करवा। प्रथम ये आम नहींचे गोटे पैकेट सोयाबीन किसी नहींचे ये कॉर्नफ्लावर ये सब मसला गरम मसला गुंड धनिया गुंडी मेथी पत्र झाड़ गुंडी सब मसला प्रस्तुत कर लेचे। एटा को आम मैरिनेट करवा। प्रथम आम गोटे चामच हल्दी पाउडर देले गोटे चामच ये आम रेड कस्तूरी चिली देचे गोटे आम छांची रखी शुक्ला झाड़ लंका गुंड कि कस्तूरी मेथी दबा भल से मिक्स करवा। स्वाद अनुजाई ये आम लुण दबा। आम ए सोयाबीन पकड़ा भल से मिक्स करवा। ये अल्प अल्प पानी देके भल से गुड़े नवा। बेसी ये पानी देवे नहीं या साथी लगे दरकार पड़े अल्प अल्प पानी देके भल से या गुड़े दबा। एटा को भल से गुड़े सारचे एबे किछि तेल आमे कढ़ार गरम पानी छाड़ी थिले एबे तो गरम हे आसलानी। ए स्टेप रे आमे एटा पकेबा। ए देखि पारुथिबे केते सुंदर भाबर भाजी आसलानी। एटा सुंदर कलर भी आछे। एबे एटा को आमे कढ़ाई बाहर कर देबा। एबे सबू सोयाबीन आमे भाजी के रखी देइछु। एटी किछि आलू भाजी के रखितले एटी अदा रसुन आमे देइनु खाली अदा बाटा गरम मसला गोटे टमाटो किछि धनिया पत्र एटी आमे किछि नडिया रस रखिछु दबा पई जेतु आज एकादशी अछि सेति पई निरामिष होबो। एटी आमे ना प्याज ना रसुन व्यवहार करिबा। आज साधा रांधिबा। एबे आमे किछि राई तेल कढ़ारे दे दिछु। एबे रोषे स्टार्ट करिबा। एबे तो तेल हमर ताती जाईची। ए स्टेप रे आमे किछि शुक्ला लंका पकेबा। किछि 5 फुटन एठी आमे दबा। एठी अळैच आउ किछि आमे मिठा काटा फाटी के रखितले सेटा एठी किछि दे दबा। अदा काटा एठी दबा। सेटा को मिक्स कर दबा। एबे हमें टमाटर गोटे दे दबा। तो मसला है आसलानी देखि पारुथिबे किछि मसला एठी देई नै सेति पई अल्प मसला रो रोषे करूछु आमे। एबे लंका गुंडी गोटे चामच दबा सरकार रो कलर आसीबा पई। एबे हमें एठी किछि नडिया रस दई दबा। एबे मसलाटा किछि समय एठी आमे फुटिबा पई छाड़ीबा। एबे एथिरे आमे किछि हळदी गुंडी दबा। स्वाद अनुजाई एठी आमे लूण दबा। एथिरे आमे किछि कस्तूरी मेथी दबा टेस्ट पई।
କିଛି ଧନିଆ ପାଉଡର ଏଠି ଆମେ ଦେବା, କିଛି ଜିରା ପାଉଡର ଏଠି ଆମେ ଦେଇଛେ, କିଛି ଗରମ ମସଲା ପାଉଡର ଦେବା। ଭଲ ସେଟାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ସେଟା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଏଠି ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ତ ମସଲା ଫୁଟି ଆସିଲାନି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହଳିଆ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିଲେ ଯେ ଆଳୁଟା ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଆରେ ସୋୟାବିନଟା ବି ଛାକିଥିଲେ ଏଟା ବି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଭଲସେ ଏଟାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏଟା କଷିକି ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଏଠି ଚାପା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଭଲସେ କଷି ଆସିଲାନି, ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକେ କାଟି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଏବେ ବେଶୀ ଏଠି ପାଣି ଦେବାନି, ଆମେ ଅଳ୍ପ ନଡ଼ିଆ ରସରେ ଆମେ ଉଠି ରଖିଥିଲେ ସେଇ ରସଟା ଏଠି ଦେବା। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ତ ଏଟା ହେଇ ଆସିଲାନି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବହଳିଆ ଭାବରେ। ଏବେ ଏଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ ଆମ ତରକାରୀ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆପଣ ଘରେ ଥରେ ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋଟେଲର ଖାଇବା ଭୁଲିଯିବେ। ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡି ଦେଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରୋଷେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଏବେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଲେଖିକି କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ରୋଷେଇଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏବେ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।